Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bonsoir, bonsoir. Assalamu alaikum la famille. On est en direct ce soir, le 8 mois 2021. On va parler d'immigration, Inch'Allah, avec notre frère Oustage, responsable, El Hadji Mohamedou Diaby Al-Halia. Ce soir, le thème c'est l'immigration, le traverse des déserts, les conséquences pour l'Afrique et pour la jeunesse. On va prendre tout de suite El Hadji en deux langues, en Djahanké, en Chouchou. Inch'Allah, on va commencer en langue Chouchou, terminer en langue Djahanké, Inch'Allah. Mbata Al-Hadji Mohamedou la demande Mbatata. Téléphone est canal yo connexion est rétablie là, voilà. Alhamdulillah. Aray, salam alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo dimbaya dun. Be si konto. Dimbaya go. Tana moima. E biru mo rebu tana yo mema. Yo parce que mo ha folo ma mo na multilingueneto. Mo bara afulo photo oui français ala ko mi ya comprendre. On fa maté mo na am fari. Et puis to wala hade c'est mara wo ma avenir nara ina me avenir e khadi nara e kha bokki nara arani e kha bakki kuy fi nara o we ma immigration nan farto khalati inshallah mugaflo ma so wi mugara nyoma ya hanka kuy inshallah voilà kankan abi soto mane di wala hada kuito halati mo ha ustadi baratere mo amane yama Guinée anu xame musulmé l'Afrique entier mo wala de foloma mo sentani makuya wo mo wala hadera وعمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation Guinée anou xamé dimedu anou furi mo afa xebu bari ya xebura do buri ya xebura muslimi ya xebura na an krifan muslimi ya xebu mo xama bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a massi barkama la paix et réconciliation city on biri nambebera to mo wema immigration na fari mo ha ustaje Alhaji Mohamedou Diaby na fala Alhaji Mohamedou Diaby na safara Al-Halia birakulu ahabo rafama hadi rafama musulmiya mali ananana ma depuis wakati biri to yexi fini mo bara image nanto mo bara bo tora mo bara bo image tora na xam mi xey ni toroma ala hadi afolo muy ki axawen ji fa fi fari mo fa afolo muy ki mo xawen di immigration logo mo hadi mo ha mamadi mo ha mori mo ha Guinée ina fara to ha konti har machine a calcul nara sifurum amunoma sode machine calculatrice kui na ham bara faha jipam kanye meri barawa kono hatu makulun sesera baxe ala yu nam fama na tagira bade mo tambe parce que alu hone alu meri na kay faha fe mo khadi mo hunja na kay faha fe
alu ko ne nyam alu kin ne nyam muda sono hali me keme faha ha me keren sabadu naso mo ko bumma alhamdulillah manaki donc nanara mo mundu ma naki fo mo fan hawo yenne di imasi na kay dangi fe di bama di désert traverser fe anun di bayi di fe fa fe fo titabe ifama mo se forabe peut-être nde mo réponse nde so to man alhadiyira ala ko hafindi conseiller won birimbe mo hafindi responsable la wotan na kan wo hadi be nyin fe hafabi ay hawo ba otor wotan na kan wo ha tere matima wotan na kan sa doni tunguma ala ko tun wo hadi tangasiga kini nyambar nyo ala assalamu alaikum ala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amudangi ma alo mo na hande de matongohi dike wali alo ji immigration na ba fe ki to Afrique jeunesse birimbara Afrique bara gide moha taito moha village ndeto halisa ya nan so na araga tammi ki soto honoto birimwa ramini birimwa masiga fe donc mon che différent ba fi mon che fala may khadi beto parce que fam bara findi di kanira e bara findi mamadi birin na yida to won birin na kira na maiki mo da be mo tan wo yemfe ya ko sa kono parce que hali ni we mi inde nya galma ko ji fe nuna uba mi de courage fe ajo ko bira apara findi sentani fe nanna kono kawandi tan mi ka ba mane alako na khay ko alan na khay findi ko na fam gira e kharame e ka conscience tongo e mon se fala may khadi beto mon se ne be kha fala me beto alako e kha non di kolon e kha non di so non dira e kha kolon e na kan na ba fe ki est ce que afa mo be ba ka mo ha kasare na Usai Musafa Mubara Masin Birme nam ala ko wala sawabma amma min Allah ya rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خير خمبي نغبر تلتير مغراي وقتي مغي ما قندما ومبرين خدو باسين دمبرين نخبر باونا أم بين تلوغت ونغار ما قندبه الغاريان نفيبا أما من الله يا رب نودو بدن خمبي responsabilité saka nan na ifip nam mutam ngama yoni di beri responsabilité na kuy nam manga sayi responsabilité na kuy nam wontam fan na kayna yamane ma o responsabilité na kuy nam responsabilité saka nan nana nam a kirma ka walla ba kon to fili nan fama wonna am parama wo madi be anu won kuye wonna wakati korko nan kuy nam wo ma fata fore ya bara wa fin fe ya gira anu ya gise maka mirina ga khadi be nyima horo wontam bi ko mara sabte farsinde migira khuru gende ba alko e fanga mi khifa Mekera huru mose mese parce que ande bulo ne mani migira khuru won tagi nagam fam mu hargen der siga afriki alko mi gen daga fata yikra nam fo nga kudum penden na anda bayira ina mati amang hara bayira nam surtout hanina na sa ni khafi nam migen uyak nan na be akora fe won ntangi ma mumbe ba ma kui fami mala ko bon des ga na fa nga fa parce que famille na kan na ntang be di mu na be ko katam pang be fa ira so no kira ko ma hay fam ko bi ba al ko bi fa nde na fa nde ko ina ba won fa na de na ngande to won tam go maru sabte fala won tan na futta futta won tan na ndo be fo nga khali fen ki fayra won wal kima parce que mi gena kayna won ko itamma ko na kambe ko won ta ko na kambe anu na won ko
ta ko na kan won ko ko ni ma ko na kan be Naam. alors fo ngana nan ya karam won burbe Naam. me gende na won tagi mu ya taba mana kuyi na kai kenya rabama ikenya nye han na kan fa ko li ma fa futta Naam. afa fa la fon fa ngakella amu kella mu fi ba chibaya hey sa no mi ke place itara ne place fa fa no fa ngapa yi man fa parce que wende na ko fin karibe Naam. afa fe mi ke be tan ngam puti suubi to wotan na yiki wonga hawalina inna fala di boy ma be era baga manay ba Naam. afende sera ba no mi gira ikaro samte na Naam. fo on tan fore ka kulu mo wen kinde na no na yife encourager anu won walla baki in siga itan na ngambara nye firin sagan nan shuri sen hanye solo sagan na babe imuno siga de won koy Naam. itan siga ikenya na kan to wala ki tambe a haruna kene Naam. milina ambar nye sagan na ba nye nani nye shuli anabi an siga fa kola man mi ka du kenya ndima Naam. non no kenya ra mini fe no fa no mi na na su place na mutan ni na nabi ba to kenya ra isali no ka bi munana non naki on a une vue de façade Naam. mi wuya ka mayon ko na na futta na kan ini so futta ko manon be kono hena be na ka fare be na futta yi kinana on fere tan nana to ina fare me Naam. birim fa wakati kire mara birim fa ki kire mara birim harge kire mara ala na me ala fa mu mi kuma wonna kam fara ma won bergine fa be wanu won ba dira mo khono ima i khadira mo hanye funu so sa nye mo ko nye tumbu sa lo tirin e fare babar fa ba di khuri kono no ma Ya ma fure to ma. ima fure to ma e me wane he fam fa do ne kunyi wonna kan sama no feri me rena won tagi be na ga fala ga gine be na ga patum go ga fa isali difference sa no ba do be tambe afrique Naam. afala ha gine be inu made ga patum go ga fa c'est irresponsable me yo ga woni fini no wala bo derira ga ko do me fa nera he bara rabbani man nugul bara wonna wati na etu akolo amerique ben batu ngoy te mo ne mi ngoy ni imi tongo sara imi tongo soro masaka yedu may bana Naam. cimetière di babar fi ndi afrique ga cimetière Allahu akbar. won ga ko wo mu faari fota ala fendi afara fi ha fa bama atan yi fe misil me fure dey Naam. Sedi fure yo. ati fi na won ga ko mi yo na won taki na kam avion tongo e fa fe fota ala fendi ifa hargi fendi ne fa ko mi na fendi Naam. e fa no kui e pa khali de namma no khali adon ga to man o mo mo ko wo mi ke man ga fa Naam. da bara fa ils sont tous victimes Naam. victimes de leur état Naam. non mi na mang say fa mbara démissionner aka mi ga fa Naam. o ma fore manga say o te mi ken fa peri ma wonna ko na ba won tam mi wuli fa mané o mam mi ke musse se fala Naam. manga say musse se bama Naam. wonna am farama o ma yamane manga say be aka wal singe nam fara aka yamane protéger aka yamane di ni ratanga a wono ni ratanga no ni na botere babe mo ma ka wali kulu Naam. dinge ka wali singe na ka khadi ni ratanga ha khadi ka ite kulu mi khira ni ite kulu mi khira ha kulu ni ya bitima mi inu alkiyama kirara dunke yetama ina alkiyama kirara dunke yetama isiga ma ala na yire berse ma ala iga muslima ya mugerte iga ala yara gabu mutti fikra khom itamma fa fa kira to fa sa ala dina e fa na sa ala dina ya kulma non di mangere na wonna kam farama wo ma population mi be na kan da ba fi forera tu a mihira khurun ayondo na bam Naam. won fa mo yeta kulu mihira won ka kulu won fa ni importance indena Naam. on tam fa ga fa nan pindi dal ci ga fa
fore fure munan ko te be kyokitu bana de en siga yere yang fore fure te mato dang yere na hawa ibulon amara na logan ndinde to ne arabu na la hinna ma fanyira ya ko inara kono inaka cimetière na mini ni cimetière to na atan abara fure na hanna gatamena atantu parce que men aya kosi a haya le fure na kan sogoma me na kan sogoma amuna ya hanya sogoma son mi fure ba na ya amuno amimi ri toma naki akhilu naki parce que misli menara ayra gatamane anu nimero sa ne mameni ebara men o manga kolon won konyiya me won tuli nanna na konyiya wonna me won tuli nanna won babe won anu won tanu ina ka konyiya leri aline nde nya ko won babe yamma won tanu nde ni to konyiya na raba fi won masuke a 21e siècle fore koyi na to na amati feli wallahi il fait de ça fait fore faire tout a Guinée nera je m'en excuse il fait de xamé na xam na ba mere ben ko ñu xaminay he ka fo tamaso te e sa fo tamaso e on fina mira sono amiru ya xina ne ne rembe e ba rasu wallahi il est psychologue non e bare ha hore ya bayira e ga hore ya bara bayira mi xamé mbara me mira e falama Guinée ak moya sraba akame na xam fa abaga tamma sa gore bara ala mi kamera Allah la hawla wala quwwata illa billah miri mundu minima na ku ifindi yetara miri mundu ku nyimina na modali ku ifindi yetara wo mu se fempe na raxe ma itti no modali karbera won ga kulum nani bi wo mbadda ngadrina adama di na kansa ete fini ma miri ha ko yira ana imati isa gwere bera aginenera itan kame maltraitas model bi seferi aginenera ilu yete yin wana ndaba bera bera akli mabila pour voir na on parle nam bige mun kelma won ko ni no khilima itan fa kame findi sagwere mun no mete badi ima fa ba fa tongo isofe na fa c'est pas sûr iba kira tongo na kan sari fer be ni ka ba kira tongo ima fa ba kira tongo ya ku isa min fa wallahi mi na rabbe ku ni khay ine ma tibir la ne kas ga tsata qafili problème na awuya mi mundu no ma no fe modali traverser imam fa dum mi ibi kima wonga fara wonga krenyebe ko bri khatum femma ko bri mi hayra basina nam ko bri wa khama hayra bam mi khina hayra bam ko bri ko bri barfa findi mi khira won tam barfa findi ko bri nam fo nga ko regula place ina na gamni bire ko nan to may hayfa won bara ko dunya fe wuya to ko bri na famfi won ba be yife mo day bura ba won ba be nam ka me mo mba be faka ina fara to na ga de batelo ko ya me na tan nana ntan fan leri ani tan fan leri kirma nam fe na an sama fore fe itu ikira bu yoba to fore na nasara ma ana sara ba fe fore wuya kinan do to kira ku yira anu magasan dera ini minima na kan ki kamena wallahi do wuya ki baba ka bo ina matu faut tabi faut tabi mutan in fama ini dagi ma ya iya gi mane ide na matu fore do kira de fore sara kan ba fe bitu fore ya bar findi ya gira mi yo na ga kira so to ma fa ko har kadi na mi da yi ko tato ko tabara ya ko yi fure fam bar fa gwe sa na feri iya mo wali nan suto har kadi na yin wal suto na kan fa yan fam be yan kadi mi fote ko kadi fi hede mi na to futi do ma futi ra kadi fera iya ta so kam mira i futu lo ma no to mo ra fe ma tira mo ra fe ma al kutu e fa ma fa hota mi ri ma di ite batima to fote ta futi wuya to problem nay a 80% mo do mar fe ara khiri ne parce na futa kame fansa Guinée fem a kolon ha na Afrique ram Guinée na kan sutoma aga fa be asana Guinée fem mun na kan sutoma fa nora en fa nora be wo mulamma o ma futi bi mbara maka
ina ga bin barma bari barbe kutara parce que lan tariya nam won ka question lu bantamu sabeli birim tuma yo a question de sana won ka ko jomur no ala intana un question de na tende fe ala ko ha mo mali ya kana me ni ay ba mo be to wonna to mane alo parce que responsabilité bara fala abebe nana nde nana to e hadi pushe mane afabe bon nde nana e ha bogi na matima isali na bogo na meni har banki fay mara me bilin sutura na bangi di ku imeni imu loyer fi ma kono ina meni bon nende na na tere na no banki na matima ala ko e hadi khafabe mamede ala ko e hadi ou bien kunja khafabi na tere isali amatima ko bil na hanna na ko bil ntambe na loma na nyamma lidi ala ko ahanno lude meni kono ina ko bil nan sama na fal na million nan sama na fali na faji traverser ahfad abuya di nana na ko bil isali akai musoma ou bien ahafa faha ibara pet kono keso na de na hande fa mo bara me débat de kuy parce que mo bar débat de mato e hadi hunja ma ha me na han na fama nake ahafa be nana ha luma menine hali 1 million ma so mai kono hana wa ma fafe ino ma financer de har 100 million ahafa kono ma so mai ra menide ina tanto ko di parce que na ko bi nde nana hana na me ko yira men ano ma findi de millionnaire ra neni pourquoi mo ha conscience muna to ma afobe fobe ko bi na no me da do de meni ifa na tun sang na kitun ifa fa kirasuhu amu bera amu bebira e bar nato nam ko bu fe ga tum mo mi gira fa fi nam e no khakli mo da ko bu fe nara mi ngende ko bu nde bama al ko gafabe itayam mo na ko bu to me gasga lagi nam nde ko bu nde malamma i khap famille man ko bu malam mi ri gafa atan kere no nam sama alo bara ko bu fe pitima nam migin de mono imam de way mene ko lati migin de khadi lu ko yema khadi mi saham ni nanan na atan kobri 10,000 euro na nasiga khadi na khadi rafa ne fa fa bama ko ken andu la gina nonan na balu khadi mi saham barfa gina ko barba a 10,000 euro nan ba ala ko khami rafa parce que hana so ha gina ya ka do ya raba la won ko ko bi minimum 100 millions na 100 millions na nak nana mi yeri ka boutique kuina gina non ta ga ite fere na khadi ifa faka amu ko bra amma ha ginera a ha gina na khadi pousser e se suicider bira kolon mi mun dum duere bira me fora hali khali hali bere na min ena e khadi ani ka gine ka batungu e ka fay ko tabi mi na ka kolon ala khali dondur fi kha mi na kam wontan na kan na be wonna kolon na kan dan may ba mi na kam bere bar fa bi itam ma fa fa le khadi yore be ani ka gine e ka bakira wo ala ma khandi may sa wonte be ala ko fa mais mi na ka yira ba aha kulum mo wa ma fe ni tor ta fe ani tor fe parce que na de na ni tor ida aha ni model yi luna ni wal model ha yi bara mi ri muy khadi ni ga gide de dimma bama ina ha so wa ha musu awa mo na fara me khadi da ni khadi gide ani khadi ni khadi fara ma ha so alhamdulillah ha musu ala non da gide khadi ma mun na fara ma khadi na khadi be nta na ko fe be nta na khadi ba bi ba ni so ko khadi ba bi ba mi na gambiri na gambiri keren fa na kide mi na gambara fa ga ba ma na kan so mun dumbu na kan fa ga nangu an na kan na ko ni yara arabo yi nafa bebe na nato imuna yete kan yira ina ne ya me won fa mai fam way dande be no ko fa o mayam ka al ko ngakri ya an ke fa nam mo na kan fala ma me min fala na kini ngaliya nam adamadimu bokku ne man ga sey mu disposer to wa ha mi xe ba yi nya ba bodeli bi mo ga ko fe na nak ko fa ba ne
lagine petwara me mu kala lagine lagine ti na kambere ka ba fi bara rabbira lagine bokima yi yeme bara mi na kan satandi ali yeme tule bara mi na kan faga yeme ya mun tigayi ya gwa na kan lagine kafiri hayatu mi ka gima yema iskate yena nya utebe ana muhimu gima yema iskate ma ana muhimu kerma khari resiga bama nende na kama mi ke di khari ra iska bama ina hamu ni ma kalwai hamu ma kas ngada musina kari ya gwa na kari ko lagine manga sey kha kulum ay population tanan bara tanan khade fa may kinu tanan tare khade fa may kinu tanan isore khade fa may kinu ba disposition itan keren million yerisa ko ma bank ko bi mu yakhira wallahi abin justifier mal kem rotina manga ya mu sariya film du ma e bal ko bi sari mu nakana e ko bi lagine ko bi wuli ke be mu ya lagine kan na am fa ma feri me gbe na ku no kobri muya hina khema kobri muno investide o may mané ku mi gina kam birin lagine kobri ku nakam mi gina kam birin lagine kobri détourner fe mi gina kam birin na lagine kobri na naga yire e gar wodi lagine ka fa bay testo mi gina birin na nokku nakara fe kobri contrat de bamna akam waga kulum waga sima ba dangi yetu ngusulla yetu ngusilla wallahi fa lo ko mube wallahi ala khaira sallallahu alaihi wasallam ana ne amanto nyesi yetu nguseni yetu ngusilla fera na dangi nora ila kula bonisna yo ita na kanga sima ba yetu ngusulli ina lagne ko bi detumne ila sima ba dangi yetu ngusulli fera ina lagne ko bi detumne ila kula yi fure ka fure da wa khorgon de musa yi fa fer ni mi ki me betta amigi betta yo ngama am kilma lagne di fa ngala lagne ka kulul migira lagne mangase fa nga ka population kulul migira fora mange nyanga kulum e fa ndo de lagne di nan ku magaga ga africain nan ku magaga iwa ma musika sa won fer won koyi na kan mun sa won fer sono birin ka kulum apa ke modeli yi fa modeli badlam ku be mon ga ke nye fa fe ba ma badlam ku be mo ya kore fure mo tu fe ba ma badlam ku be mo gine tori asar sahara kui anay desert belbele ma anu sakata ya bilingi e ba tagan e mo ma kande e lu fe na afa ala ko tanga ini magaga ala ko tanga ini magaga e po mona mo lule na e ka lu ne bi ka fa solution na kana na ngala ke na fa ko tanga sika anu jigine dina habba kuyi kun kira atanna yema akadi filim bilim bara fa lagene ka kulum fore fa nga kulum hal yeke mu fa mayti won fa nga fini mikira wonna lo foti mikina wonna lo siniwa mikina wonna lo endie me won tam fanni ala nu wonna kile fa nakine mun fera won tam wonu no mo man yerde fo mi gi ko nyi wonna yere mun na fa ma lagene ka di fanye birimbe yikira mo tungu dakhira birin kaduna anda tena na ngira e ga dangi kirara ina minardi e minara ifana e fana ifa iri gam muslima degré matu ira matu ita na ba alabe e fa leri fam hamu fam eta kulete be ina kinare e fa leri fam hamu fam e kulete be ira la batu ina kinare e sigal kiyama be men ko e sigal kiyama siga kinde ma be muna altam non di mangena isi se mafri patara be nafu na refam on ko ni kere dimbe ga walkima iri feji bu batu anagan keli aga asiga asa yitire alo ni heri bir nan nay putta alo ko bode fam gafa mon tane la dimbe gafa on fam kanu fe mo le beñi mo ngana fe mo le beñi to mere na be te na be nyefu e mo kay di soto ni nde danginara ale mamar kasar na de na hande sono alo wo madi da kay barab marié barab do ibore ko mande na gine na fama kame na fama gine rabe nyi remen ande mo fafi kame na be nyefu gine na me ni nyefu na birin na ji fe yama ji kasare na kan ji fe na kan kisono abara findi makolo ta fala bakana parce que abara findi compte fili nanna ine na ga do na yo nde bara bi bari yetama namo kame gine maleke muna abe na gambi gine be nyima nye kire nye fri nye sa nyana ka maleke maradi ita kula be hina ita kula go bara fe de folo ifa killa
itangalo luna ti atangalo ye kiri nye fri ye sa mo ma fala gine be daga na ne ba ka nam mebe itang gine hebat tagan do de ku yima kan di be ni rafi kana ya ta siya kana inu na kan fe kana ma khara faima ku yima kan khasa do ha ko ku yima kan di ta do abe nam ina me kala siya kana na masu ala ka balwira nam asiyeni yene raba ine futu ni yene raba sari na kan na verbi no kulu beni kaso bombo yene re khiga khabire re yagi khiya tere yagi ku yima kan di kasa do abe be na kan na man tam fan na ka kulu mo no maskade nya wonye wonga ba gine fefe woner be dama ina ma gine fe nye firi nye saka ne nani nye suri no gine do na mmr ibus gam e non fa fende kana ifa lu ina mo se fe kana be mo faram fe kana isa la tanya fe kana no lo atanda fe kana ada madina ra lu tam mo ma fa la gine ka fe kana ko na nana e bat kan do de ko ma kan uti gali mane meni ga so yeter so fendera ko ma kan itam kamen na kan na be ina ga kolon emno masigade afala gine be wa ya ko na de ha wono man be de mar di yari ko ma kan di be ni ka dina ka kana kudi de karmane no mayu ngam isali tam fam fer na mu ne be ga siga fer mu na tam ba fa asa ba mai ba na ma ni la gudama agab ni na makana ine ni yetu ngu sa ko ni yetu munani agab ni ba kana hali no mu di be no kui ibara agab ni ko na kana ma miri imuti manangara bay khadi ginera na mara ba miri khadi ginera wallahi imuti manangara bay ma ginera na mara ba miri ma ginera imuti manangara bay miri ngara na mara ba miri ngara imuti manangara bay ma kamera ina mara ba miri ma kamera ala ifeke nda wana maratu nara alu be fafi parce que birin fama itan na fote tabe ntan na fote tabe mo baratu na handange ma mo gadi mo gunja nda kai fama be parce que khaifa ma be bogi mamulu ho alu afrique hare afrique na ra ko khaiska ma bogi betema khaymo mo mi hi kolomeni na do ho fi khorho mais fote ta fam be danginara parce que alu ya fran kiana ma singira fote nu emiri akay mana fanyira kono ya ko si kankampa surtout a bebe fama to 80% famille mi bebe fa pe ne tum parce que il fa fote fa mo hapon na na be mo ha monima na be yire na be tele bara mini tele da ne sakima menine ifenye mamenine ine nanto mai kuletima fote tabe bilaka tima balu muna yira fami mu yi dode mu yi kaidi mu yi sese mu yira nanu bo ande nyamfa ibonye horogo nanu bo kuyeba ima furuku isa titu refer poema ifoto kani Facebook no yire biri ana no fote tatam be fam e na fe na be parce que mère na hay kelma be famille mi be mo se fala ne fambe ala ko e ha kolon ha adresse mu yira be fa fi bara khorho nagan na beto kaydi na yi bangi mayam agu surtout kadi mi akadi mu yi fo tamri mira akadi mi fo tayimu kolon ke ebe ina ne be ko mangasa be mu na be khide mu ne be na to ne yi mi ngin na fa lo nda na ali mo do mo na ka be ka mo mu bodi de do ka fiya afa na fa aga fi na ka kiri mu fera akhiri abar bo mama an fa ne no al ko akano do de yirindi asoyo ko ma bar bo mama ka no na karmi na ka kira alo darsi no fi na kan sam fer na ku mi ngin de to ne be na wuto ku ntatu amma kulati na ambara guru ba na ko fam hakke ala ya tegi to ko ma to pour ma kamena ma mono fende na ba mono birim falama ni mo ndum kelme ko ngafi ndam ko delira fende ça fait won fait to har won betam sa won fait horo fo te tanu to fo takire ma horo nu walinde na be a araba mamuna hore na fam no wali yo muna be to fo te mona na ba horo e bare ko horo e bara fa be singeni wote waru yak na be amuti marabadi nam kon hali kirama ko fe naratu national team yi masto nam wallahi kirama ko fe bansan national team yi fo tabe astafe roman nam e bara wali bi be be singere nu yagi mane ifanu yagi mane na ran ini yagi mane no rabade fore nan na rababa to fote na fe amaso fe nam
ina fatu ina kasa tibu restaurant dera almara supermarché dera ina wato mi na kubel kuito pikina al ko xamne dege wallahi sene xe date badandi inne wala tanon doma ko mi ga fale be anan birin na fotato na ga na be inde na be kon do fili ne suuki e bara fa yire bara di berne ga de bara mona ikile bana di e ga kele ga de ko mera siga est ce que non na baba e do be ga di ramo e bara fa bo e bara fa bangi fanti yire ga de mo de na kon do fili na mu fa mabe e ga de na ga fa mo fe be e mo la ne ko le mu mo na ko en siga sa kike kele na bana kike fili gule ne do ma ne ga bangi ga fera mu do ma na ina ambirin tira na sabirin mati mane manfa na siga ma jona bangi birin mati gule futa sese siga fama Allahu akbar wo mara fa be abara fi no mbe konta figira na ga fa ko bri to be na sa bangi ti ife ga dire mo fotita ngi mun di ga dire mo fotita tina abangi fe ga dire bulan afrika amura bam har yam na to no siga ma netina se ga bangi mati ya fa do bebe no na mbiri no mun fera abe nan ko lo amo bene ay ko mo ko mem nam ya an tawu kere na kam mem at itangu yemuna na so lo na ga yemuna na ibo se bi barfa fotita do ma andra se do na al balawi na na oferiku iya ma to man e baba khadi baba dina abir berge sal mi kere mi non na abir barfa wonta ya an kenya nda na wo mebe mba dina abir berge abir di fit na pet na afrika yi do ma na fam fer na afrika do kamata gine fir na do kamata na Allahu akbar nam do kamata ni sal bir barfa nam khabila yer na yiki won baba ga bangi lo katare na Allahu akbar allocateur makhlifa na ga fagade nde locataire makhli ma locataire ba mo mare na kile betel locataire ba ko bangi fa fini ne gwira ana mara mo mare ko samati wallahi won ga khali fen avant que ça soit trop temps pour trouver la solution non aujourd'hui ça va pas il faut se dire la vérité aujourd'hui regarde nos enfants si il y a combien qui sont en prison non il y a combien qui sont en bas de l'escalier non non wallahi non non mo na kan falama me min folan na kinga liya non adamadiwo bokun ne bi ni bokun folan monti ala ko le ko ma khalaqtu jin wal ins illa liya'budun non kama jinno num badi da adama o da fu da fuka tatana non i bokun woni goti karje o karje ni ba nyini na di ka nyini anyini nyama non i ka fem pen nyini sentan la budo be to sentan la Allahu akbar mo ka sido nyini ta kunu nu asafahamu bari bi mo ka godo lo bojan ka sabati ba godo imbe to siyan ero bojan mini beno ma so te fanye mo min pe to kala be la godo bojan ar ko ata fasu ntelim be oto men famba afrika min be ga inte kunu akada mo ka la wula ma bi ga godo ta mo ka kana je mo fala mo kanu no ko nyom non ke do be je nta se pola me ka fola nyen nun kam do ko tabi alma mo mat non ino wala mo ko be lakini dim mo nan le be nyimbula namusu aka ko do wul tan na tagama kamusu na dina kana bak adim mo sawo be fata godo wul tan odum musol dum dinga dum ila godo ki dinga kwanta na kilon to adu min be jambi te min be jam fara fara to nyafo ni ko ni ali ko be mo to le la kana nku kenya lu ni ta fana kayite ko toro wonte to bagu non wallahi ko abe ko tuba biya kayite la ko ni na ta jami bata banna afrique man jam ko do ban ta jam ko do afrique ko non mbe tala ite la ko ni na ta yele inu hero lo ila ina nyaga bi non ila sanji tanke ibe go mi madina karti ibe mi do la ko kila bi ila bi la mo ila bi do isa ta mi ma mi ba afrique min be tale kan sa be fan ko to rom bula man kuto kayite la ka go sanna don din don ko ta ka sabda tuto ala bintoti ala fana ngam teku nku kenya be mo golla na le ben ala fala bak jombe jambi min ba fala kite non 10000 euro le boja ila baro go ko ta fi ite be takala 10000 euro sarara e 5000 euro sarara ko mo ka pata ka na fasu
alinga hakitu nam wulu ba ko min fanan be keri ni bi dingal bulala ke dingal di ke ma min be tigi to abu jam o gafu yan kidi wala ka ta ba kansilo la al ko ana futura ibi dingal di la ke dingal sapa fanda nin ke bi dingal ku a dingal futu a tara afrique na me visa sutuna yi dingal fila je d'afrique e ga di ke ma min be tira ba mu sol fanan ko be nin ke be afrique en tiku ko fo min be to abu jam nga ku je nyala nga sanji kilin kele be afrique nam billahi wallahi tallahi nga kumi yen nyala kamin so tamaj godo yim bata kafiri yala dunna bankul dim muso sanji tan sa sanji tan nani me famutan amala alfa long amebo ke woke da fafa na akli wala be afrique bi ndiel be fanum je fel tiyala jam nga mo wala fan to afrique wala fan bata tiyam nga muso to jam nga dugo min fanan tuje mbaba ga dugo bin tuje min siyama mbaba ga dugo tuje wata dugo lu gaga khanaja do ri baba la mobili gaga khanaja do ri baba la dugo gaga khanaja ni ma ngota dugo ni ka ta dugo sang afrique ku yebu ngolu la ila dugo gaga khana kada sa ga fa dugo sa ke ngolu ila dugo min gaga me ngol so ta dugo alinga hatitu nge tumbu ndale yinta wati tire yimu déménager binati mo hali dal fena billahi wallahi taala me fata man sagi fago min yalla fat fi naka malo min be fat fi naka anu man ska furu min be fat fi namarni ibi la population jere be parler fam mo me kuma amer bon hanna tel jon mbor folan na kina dia mbari an do tamu hero herra be jambi billahi patan kalinga nganda turu dia narsa nenu artela nar jann so ke herati nyanu so silo wala be no meke mo ko ngene jawoti ko ngake egoisti ko biam be ben ko ma futar gan na jam me ko no altaram blam nin jam be ben mba fol lan kala kana ate ben ngam ko sama na di ma na ta jam awata tiya mba fol lan ko ben di bi kayti to be jam billahi wallahi ta'ala baru to kara mo min fana be balla je baro minna ibe baro ko minna mo be sanji mo ko to manyaka haka baru ko gore wallahi alin na to nya fo silen nyoko nya wa to nya fo mo batati france jam europe jam bi jo nya bi jam hali la altarabato sto karhan abaru bulla baru farante sto la gande ambati tabla ko la to dum baru mi to gande andar ko la o baru ne jam be khalo ko fon dinga le megen nga gu ke dinga sanji kilim akono madu an sanji tan ni sanji mo idi mo jota ba ka fa ka ta ma fueje c'est grave e ka fa bu amebe ko kono womo psychologiquement ti eni wo be vibe kanne e ta wana ngala banko te idi ngo taral kiyama inu ni torlu fami kiyama ne be ni torlu bi fami kiyama ne be tele bi o mun kono ko do min na mo ko man fa silu ali nan hakki par e même fo sai parce que ku do hafiza do tik aventure man be mo fushima na nse musunin do ndigal nin do ko men bula e hananari comme il y a même fo muso men na témoignage inte beta muso siaman la témoignage de men tambita inta muso ini ke problème teno bari muso ita hasido yimuta nyine bulo hale kan ibito hijula ya keli be ko do dilima dilin kono ite ni kilin nin ke men se tambi ite fama mi apontilo abi ibe obligé iha accepter ima accepter ise kula kan ite fama se na alla nyani ko awa alnati alaji ni memba take do bata ko no lutaji nyina na avion na taleje lagine avion na ta inin do le botaje ko wol botaje dindim male dinu sin dimmal le botaje wo sandan ta fo san fula san sabal bije e ha dola sagi do dinge be do bulu din saba din fula be do bulu muso ki hayin soto hali baba e malo bari ken ngalo e tella ha kono madoni hay ha soto ini bata sagi lagine din ninga le bulu bi bulu do bije mo hofla do bije mo hosaba wallahi e ko ki mi baba lo e mero no wo be sido ni ka wo be sido ni ka bo ihi musu fanam bula ko nanari
ba do be tambita jele mo kalsa tambi men fakata me o fainde men risita itambita isole fo muso ya ala ko hadiso diama parce que nga muso le fana na kumolu mele men fanga sido mi kumota dia mi kumota sini kinte nala hi pousser billahi wodolu nata ina tafakal mais ngo nga siamalo wodolu nata ina tafakal alay bamadu kasaro le je mutarinte nte ni te je ko moy men na tente satre do fana mbata kiliyo ki nyalo ken ki be sigirin ki mefe ki mo holu décourager la ki téléphone de France ki be mo holu décourager la ko albo mo holu décourager la parce que koni do bi ja isena exemple ta kar sa yante waxa du go san na bongo waxa bu ngol le waxa inkele tellement que fen ko betan fen ko beta dunto nkasarata mo menunda nkasarata diga menunda nkasarata mamari menunda billahi wallahi sayina walla mo danto men risita mo kemo kono mo fulo men risita nzole to ko kida to koni wotara manna janno qu'est-ce que ko be sotala ou bien ko be kela mais c'est ayo même ko le yen anin dula kidi bigi e hakde parce que ko do français ko a yo nyaga mi mentelka ko harim fa hata kisa ko hafisa nimbe fala ko nga faka asiama bije sana isina faka men kendo mum be mum fole se di furele muyti ba men fakata e ko nga furele bunna wol betata ala mu yam falima men kendo mu ni tulu ben nay be sido nyin kam ni meri ko la ni men tata ko soto se di furele muyti ba fo se di furente mais kana ko mbekeri nam innamal a'malu binniyat nam e be sara le ngandela nam baro bara iskara mu ngandelati e trabiyati min nabo ala silo la ni fa dem sen furel nam me rabiyati min nabo dunya nyingala ni fa dem dunya furel nam e tebe mo fala altala adum fana fote en kisonol fa le ko ko kinu kistawa ni man kistawa mo ko nga gido la fa afon ko la fa mo ni obek parce que ni kalon ne ko ñepp mi to ten non sa ra su baluti akilo na fa mi to ni mo ko fanam be nga si ba mi gele mo ko akib même voilà mo ko min sonna mi faamu munna ko bi faamu nya mo ko le be min fora mo ko ma amo ko do mi si siga ko ton tafon ko mo ko fana ko min ben na wol fana kam sa min ko kam nit ko say mo sa fa ngam wol ko makam mele ibe min fora sigi la maji ni ka foyma billahi wa ta'ala ko do sa yakam hakke so kuma foyma kuma min mi tuinoto etele na man futo muta etele na mu muskurmati etele na man na take data anum futo amam futo labi ya ko ko min bele sabe ko mo golla min do digale batana wonde ko wati mi sofo mo golla na franci jam ana la frimo o me ake kadle mu dinga beto barkatuti la frinya agolo so nyami ramne yango min ba marke mo so ni golon ne mais min fona be yem mo min la kuma kam moyti mo min be tin fa to ben fa so le sabatila ti ke din kum man mo min la baro ti kadam e to mo din ke dot mo min na baba ko mo sabati mo din ke dot mo min ni si ko baba ko mo te tum no mo din ke dot mo min kala kan te fanna be yembe ala la dinna mo din ke dot mo min ni ba ala to riba sa ti to riba ko be to mo din ko te din ke dot ni meto nyal ko nyoko bi mo min be sigiri nya iben na dino la sabatila ibe mo gol karana ibe to décourager ki risiki wallahi ibe sigi na soto dunya da ham dingen tam mo dimna tete go bele ko sila kuntu billahi mo tamalo fara ga khadire bu mbaso mo gol batay ne la kula wallahi wallahi do men am wala imagine wala ku tata ya wonta bayila ison tay bantale ni tandal kiyama ni tata fana dunya imbe ko dinelle eji fam fakale min yon wala folo fakale nam arsi hakat de so beta taxabalo nam mbe min fola na klina ye nam i khatu da la be mo siaman na bolbi da kalu ne mo siaman na nam ni xam ko mu te xal sagi nten ndi mi ñok wala ngak mo dul melo nten na tal jam xam nga an tagi tandul ntari ngo mais ngak mo dul me billahi wallahi tallahi ne o medin ki wotu ya foi silo ike exemple ti ko ma de ni ko kata ta ki xalana mo ma fara mo fi fa mo
wono Naam. mo kuma kan wo xam min nan kan ta kalon wala ke ko mo min dole be je kuma kan nga min dole tele ko fra mais mo wala min so fo sa ta defa man so ko suki ibe dole kitti kele telefon te dala naam biyo mo kila lo ba fala ko ina ka futum tale min ka ko dina man futum ta o mo kila lo ba fala bi kina futum ta mo kan wo dam ku mo min nga mira ka te dala be mo wala na arjanna tel ba kele gutti gutti o mo ko so dam kunne mo kan ne kasar mo al der min be go do tagala alanga solidarité do créer me gure min na tagale ma e ko do kala wo mo ko kabe ku dum tali na de ma ni min to ko kala la ngam bang e kan go do taga pasa fa kalle alanga changement ke tu ni min ko ka ku dum tali na gure kabilo ri ma de ka ba de ma woto ni min ko ka na la na ri bang ay na fa kandale fo mo wala damuta ni mo damuta mo fa ko te banda ni be je gorin tibul kana hal maro kana ni bi gorin tibulla ntoron la go do bi da kana fa kasu be alay nti la kuma kuntula nje même fola bi parce que ntel même fana bi dans c'est des maro kenyadi parce que bi mbata je bi na bungo lube siar mbulaji bungo ni fanga même si entretien intidi ndinga libije ndoko libije do libije c'est tale ngata simo yin sanduluma ngata hande go sanduluma ngi la dum kulu kono na ba ko mo fana si ko ni mo hobi ko to kule fana nga jinnin kije nten ta ni generation on ti ci sumu nekere nsa fo en ki habo sigin ise bo sigin nyadi parce que ise ta le tata lije ha fo fana bidan ni ne bidan ni nata simo mo ntal habo hol jere jen nta habo hol lo wol taram bentel ko nona aflama na amani ngamana a asi kutadu wol taram dole be sama tasiro laje bari kabri nata ya halu ko jahango enu ten potentialité dole be enu na ni la na wona je se bungol lelo ila bungol lo do fi hande go du sang fi hasimo du sang fi hay ni de sang wo dole bi volontairement hi fanga bola o pilasi la et c'est ta simon tigo de négocier ni simo be sanna ite be simo tan non ni simo mo toni mu admettons wa muhannet a c'est ta simon tigo ya ite be ni mo do beta non je grossi si le mot de iyo simo toni wa muhannet mo won mo officiel bari mba fe de fo isa tu simo tu watan ni sagila ou bien watan ni konontola parce que ababu mbala sanna ni watan ni kononto ila ibe wakidi mbole no c'est-à-dire simo tigo ta adi perdla wa muhanne la wa fulale la do yin se wakidi ngin soto wakidi ndo fanan ani to so totala isa je tilikidin kono ha farangi ne million kidin soto affaire to ne go ma fanga la simo ma fanga la bo mo hol hay neke je ta ho mo hol lo men bi il fanga la société de di fanga bulla bi batake ne go le bi bulu fangol do ntelu te ma je dinga bi je mbete wuro na je mbe ko ni bela ni hay affaire beke do soton na ja hangolu doro tahari alko business nego saka be jango je si ta so tato simo saka be jango je si ta so tato dugu saka be jango je si ta so tato bari ni mbese kele ndo ni men bi je dinga men bi je ite dayan tato c'est tara négociation na ko betole bari ide man tara je ko mo ko ni nge men kala te janna ha nta ni mo ko te wotte de ko si nyoko yalla mo de nta tala men nan do yi men ngen kala pourquoi nta fanga men tidin jahangolu fanan alko i hallo conférence ko to bole ko to ja to nyaram nam yawe bi barinya la tinyata nam barinya wala tinyata lanante abanta nam no banta mo teme me kumte ko ndem jenti ngara so am fulay le la nga janga de forfo la nga jango mais je te obligé ni bele buji mais ibe lafta salaire le manda ba ndata ci kutanut janga di ma bi itabe min tala kibe sarala akhi akala mo wakil wakata yoro ta do ka 50 euro ta et là il n'a plus besoin de toi ay préférer aka taral go do ta janna be tal bagam Allahu akbar ala dignité gago le joti voilà bi mbo nyale ko ngakata confiance ay tab nganyo hene jango go do be da babam ko inka asoro ka jango siama maintenir no Afrique même mate mais c'est déjà allo akuntu talno nam ngafo njemi fo le beye image bi ne betambilen difu ni tigi bar musulu muinti idinga la muinti ibingi la muinti musulu mu yere tembaka
yala sagiye amed ya moy ni image jontu imba dika pima indigné fonte le fata fingalu ngalon kon fana bota dunya le kon fana sono lo kula o bibi mbe silandi min fala to bawol man kan ta fata mara ko men fambaron parce que moi min beri bolle ya mako ane ya ibe taki mare ya katuya istahi maraji ma wala turumo yo to wala ben tunna je ko ha kasi janduma este janduma isalon kon nous sommes déjà irresponsables duko min ben bulante mo budu c'est no du ko ben bulla ante nation wo bulla ressources min fara ben duko ante nation wo bulla nem min ngi masala ben ala ko wonna kan fara mo ngakir yebi surtout la ne mangasay ala ne mangasay mo disposer to wa ha mi ba yi nya ba